समस्त को प्रेज द लॉर्ड नुआ एक वीडियो रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज एक आपण मानक सम्मुख रे एक संक्षिप्त वाक्य पुनर्बार आने चाहे। आज मेसेज रो टॉपिक हेउची आज मनुष्य जीवन रे कहीं दुख आसे से विषय नहीं कि मु आपण मानक सम्मुख रे संक्षिप्त वाक्य रखिबा पई चाहे। आपण माने पढ़िबे जिर्मिय 2 अध्याय 19 पदरे एपरी लेखा अच्छी जे तुम्बो निजर दुष्टता तुमको शास्ति देव व तुम्बर विपदगामित्व तुमको अनुजोग करिवो। एहेतु प्रभु सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती सदाप्रभु तुम्ब परमेश्वर को परित्याग करिबार ओ आंभ विषयक भय तुम्ब मध्य न थिबार जे मंद ओ तिक्त विषय यह ज्ञात होई बुझ। प्रिय ईश्वर लोक आज मनुष्य जीवन रे अनेक आमे जेतेबेले गोटे दुख रे गोटे असुविधा रे आमे निजको निराश मन करिथाओ निजको हताश करिथाओ। जदि परिवार रे दुख गोटे रोग बेमार होई थाओ किंतु आमे सुस्थता पाई ना थाओ सेतेबेले आमे चिंता करिथाओ जे मो परिवार काहे कि एपरी समस्या एपरी दुख एपरी बेमार आसु अछि। बेले बेले एमिति रोग होई थाओ जहा मेडिकल जीवा द्वारा मध्य आमे सुस्थ पाई न थाओ। अनेक प्रभु को दास मान द्वारा प्रार्थना करने द्वारा मत आम भल सुस्थता पाई न था। अनेक वैद्यों निकट को अनेक मेडिसिन चेरमूल भी इत्यादि व्यवहार करें तथापि आम सुस्थ पाई न था। से जिर्मियों को मध्य से दिन परमेश्वर गोटे कथा कहले जहाँकि 30 अध्याय 13 पदरे एपरी लेखा अच्छी तुम्बर क्षत जेपरी बंधा जीव एथिपाई तुम सपक्ष प्रतिवाद करने को कहीं नहीं तुम्बर स्वास्थ्यजनक औषध नहीं। जदि आपण माने जदि ईश्वर निकट में निजर मन जेबे न फेरांती ताहले परमेश्वर आपण मानक एपरी दुख देथिबे। प्रिय ईश्वर लोक कारण परमेश्वर निजर लोक मानक केबे अन्य ता विषय करबा से सुजोग दियंती नहीं जे मोहर लोक मैंने मोहर गौरव करंतु मोहर महिमा करंतु। जदि आपण माने फेरुछंती ताले सदाप्रभु आपण मानक समस्त क्षमा समस्त रोग मध्य से सुस्थ करंती। जहाँकि 55 7 पदरे लेखा अच्छी जिसाय पुस्तक आपण माने पढ़ी पारिबे। जिसाय 55 7 पदरे दुष्ट आपणार पथ व अधार्मिक आपणार संकल्प परित्याग करू पुणी से सदाप्रभु प्रति फेरु तहिरे से ताहांकु दया करिवे आउ से आंभ मानकर परमेश्वर प्रति फेरु कारण से बहुल रूप से क्षमा करिवे। हालेलुया। प्रिय ईश्वर लोक आज मु आपण मानक एई विषय कहबा पई चाहे। आमे अनेक थर आमे भाबी थाउ जे मो जीवन रे काहे के परे दुख आसे आज काहे कि मो जीवन रे आज मो परिवार दुख पर दुख कष्ट पर कष्ट समस्या पर समस्या लागी रही केतेबेले पैसार अभाव केतेबेले रोग बेमारर केतेबेले झगड़ा झाटी यही सकल विषय जेतेबेले आमे ईश्वरଙ୍କ ठाରୁ दूरवर्ती होइथाउ। प्रिय ईश्वरଙ୍କ लोक सेतेबेले शैतान आंभ मानक विभिन्न चिंता आनी जाइथाए विभिन्न हताश मन आनी थाए विभिन्न निराश जीवन आनी थाए। सही समय आपण माने निश्चिंतर आपण माने सदा प्रभुंगटारे भरोसा रखंतु। सेतिपई से जिर्मिय 13 पदरे गोटे 22 पदरे कहले से समय आम निराश होइकि आम चिंता करिथाउ मो जीवन रे मो परिवार काहे के एपरि दुख आसे। यह मते आपण माने शुणंतु एटी एपरि लेखा अछि 13 पद 22 पद 13 अध्याय 22 पदरे पुणी जेबे तुमे मने मने पचारिबो मो प्रति एपरि दशा काहे कि घटिला तेबे शुण तुमर अधर्म बाहुल्यरु तुमर वस्त्र अंचल उठा जाय अछि ओ तुमर गईटी दौरात्म्यर भोग करुअछि। प्रिय ईश्वर लोक आंभ मानकर जेतेबेले अधर्म वृद्धि पाए सदाप्रभु आंभ मानक शଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଥାଏ। सेतेबेले आंभ माने जेतेबेले ईश्वरंकटार वाक्यटार आमे दूर कहि थाउ से समय आमर समस्त समस्या मध्य आम निकटक आसी थाए।
ଆମେ ଯେତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଉ ଆମର ସେତିକି ସମସ୍ୟା ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ିବେ ଯାହାକି ଯିଶାୟା 48:10। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଯିଶାୟା 48:10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଠି କାହିଁକି ଜଣେ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାନ୍ତି ସେହି ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 48:10 ପଦରେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଅଛୁ, ମାତ୍ର ରୂପା ପରି ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖ ରୂପ ଉନ୍ମାୟରେ ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସକାଶୁ କେବଳ ଆପଣା ସକାଶୁ ତାହା କରିବା, କାରଣ ଆମ୍ଭର ନାମ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ରକୃତ ହେବ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ। କିପରି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ କିମ୍ବା ପାଳକଙ୍କ ନିକଟକୁ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଖୋଜନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। ଯେପରି ଆମ ଗୃହରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସେ, ଯେପରିକି ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସେ, ଯେପରିକି ଆମ ପରିବାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେ ଏକ ଦୁଃଖ ପଠାଇଛୁ କେବଳ ନିଜର ଗୌରବ ପାଇଁ, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ, ନିଜର ମହିମା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଈଶ୍ୱର ଏହିପରି କଥା କୁହନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଜଣେ ପାପୀ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମରିବ ତାହା ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଜିହିଜିକଲ 18:23 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ କି ଆମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଅଛି? ବରଂ ସେ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚୁ, ଏଥିରେ କି ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପାପରେ ମରିବ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଃଖ ଘଟାନ୍ତି, ପରିବାରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଅଟନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି, ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନତମସ୍ତକ କରନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଲୋକ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ କରି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲତକ ଝରାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଭଲ ଲାଗିଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେପରିକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି ସମସ୍ତେ।